زمانی دایکمان ناسنامەمانە، کولتورمانە، داهاتوومانە. لغة الأم هي هويتنا ولوننا ومستقبلنا. Our mother tongue is our identity, our culture, and our future. زبان مادریمون نشون میده ما کی هستیم، کلتورمون چطوریه و آیندهمون چه شکلیه. زمان ما، ناسنامه ما، ڕەنگ و پاشەڕۆژە ما. Unsere Muttersprache ist unsere Identität, unsere Farbe und unsere Zukunft. Our mother tongue is our identity, our culture, and our future. Наш родной язык – это наше достоинство и наше будущее. Morsmålet vårt vår identitet, vår farge og vår fremtid. Ene tilimiz, bizden özlüğümüz, ötmüşümüz, cana kelçeğimiz. سوانو ئایمە ناسنامە و کلتور و داهاتوومانە. ئەنە دڵمیز، کیملیمیز، ڕەنگیمیز و گەرەجەیمیزر. Bahasa ibu kita, warna kita, dan masa depan kita. Even though we all speak in different languages, we all speak with love. على الرغم من أننا نتحدث لغات مختلفة إلا أننا جميعا نتحدث بلغات المودة. سەرەڕای ئەوەی زمانمان جیاوازە، ئێمە بە خۆشەویستیەوە قسە دەکەین.